SBC available. Three-point Campania. Time to shoot. 3 minutes, 55 seconds. 2 points. Time to shoot. 5 to shoot. Empat. Pwede na siya. Lima rin, lima. Dua din, tulo. Dua sa court. 3 minutes and 12 seconds. 14 to shoot. Pwede na siya i-consume down for quarter. Pinding. Dili. First half, dua. Dua first half. Second half, turn. Tulo. 10 to shoot. Foul number 24. Fourteen seconds to shoot. Thirteen to shoot. Sorry, 14 na yun. Two minutes, 53 seconds. First personal foul, second team foul. Two minutes, 33 seconds. And 55 seconds. Number 11, 2 points. 1 minute, 40 seconds. Avila, 2 points.
Seconds to play. Gales, second personal foul, 13 foul. Basket count, 54 seconds. 8-14 ang score. Seconds. 12 to shoot, 12. 48 seconds. Seconds. 35. 15 to shoot. 10 to shoot. 24 seconds. Lagi kayo. Dol, balik ka na, Dol. Ano ka ito? Yo, kabalo lagi, yo ka. Yo ka kapan, yo ko gawin tanong sa bulan. Oh, another 5. 13-16 ang score. Another 5. Bola sa SBC. Yung na kay basketball ko. Shot nila. Seconds to shoot. Number 30. DJ Paul. Number 3. Number 3. Under penalty. 4 minutes, 16 seconds. Makakata sa lang isa. 15 to shoot.
3 minutes, 48 seconds for the first period. Sixteen all. Two points na. Three points, Abe. 3 minutes, 10 seconds. Time to shoot. Time to shoot. Ay, ang sabi nga kay Paspol mo tuloy. Bet, paspol mo tuloy. Kano pasa bula? Bula. Kung siya pasa man bula, paspol man. Ayaw paspol ang yatay wala bula. Wala man yari pasa. Bawal pasa bula. Wala mo pasa niya bula ni Sik. Ipasa niya. Ipasa na niya tani. Ipasa niya bula wala ni Sik. Wala ni Sik ipasa bula. Wala ba yatin? Wala bang yatin? Ipasa bula. Sabi ay kaya ko, karo ipasa bula ko. Wala mo ipasa bula ang tarik. Sabog mo niyo! Sulod daw! Karo kayo mahurang dahil kipagod panawan yun. Ikaw at ang nandang sa karo tayo. Karo mo kayo ipasa bula ba? Ito, sulod lang kayo. Karo mo kayo. Sama yung ituringan. Paul, ano ito? Kung ipasa niya dili ang sulpoy. Ayun na kayo ang tawag. Laro na kayo. Lore po.
1 minute, 55 seconds. Time to shoot. 5 to shoot. Seconds to play. 45 seconds. 15 to shoot. 35 seconds. Klaro na kayo. 20 seconds. 10 seconds. 5. Tangkap na! Tira! Time for the first period. Back on the monkey. Sino mo? Plus lang. Right plus. Piling ko lang yung magandang. Ibalik yung kamay. Pila ba kabok doon? Pila ba kabok? 11? 12? 15 man sila. So, advantage sila. Advantage sila mag-pick. Dili, wala free throw. Wala yung block. Pero mag-pick sila kaya pasiblon. Advantage oh. Kasi kaya advantage man. 15 man sila, 15. 15 sila, so nasa rules man goal kaya pag 15 players, mapilit sila. Wala safe plus. Wala safe plus pero Wala yung plus, pero mapilit sila, 15 man sila. Wala yung plus doon, wala yung plus, nasa kapil doon. Mamilit sila kayo. pero mauna na inyong. Moro na may rules, wala yung plus. Wala yung plus lagi, wala yung plus, wala yung plus. Pili ka, wala. Kabalo na si Juan Dan. Kasa mo na kilo? Wala na kilo. Bago ba na dula? Ako may kadula. Ay mo pa. Sulod doon, ay mo kay natin ka doon. Kaya ikaw. Isa na lang. Wala.
Ano ka daan? Ten seconds to shoot. Oh, right! Oh, tumulan na! Oh, red! Red! Ano ba red? Lumos, nalumos. Lumos man to! Red! Number 24. Double naman to! Naman to! Grabe naman to! Lumos kayo. Wagang po. Ay, kadlo, Fred! Ay, aglo ka lang gulat-gulat, Red. Anad na mo, ana. That's what? Sige na! Sige na! Tara, talong! Hoy! Labay na! Nice! Gusog! Balik! Hoy! Ito! Jun! 15 to shoot. Dawat. Balik ka, Bob! Tara! Bob! Tara! 3 minutes and 32 seconds. Siyabra! Jun, tingnan lang dyan! Balag mati pa niya! Patagtila ba? Hoy! Baba! Walang mabulag! Hoy! 15 to shoot. Two minutes and 55 seconds. Jun, bala bulat po! Bulat po! Pull! Pasok! Wala pa, George. Tuloy. Two minutes, 35 seconds. Go! 15 to shoot. Sabay! Ito!
Timon. Number 16. 16. Apiag. First personal foul, second team foul. One minute, 45 seconds. Out of the game na, out of the game na, fighting, wala na. One for dito. Tawag dia. Ngayon, out of the playing court na, hindi kadula kay isulod sa korte. Sa limbangon ay Sulay. Nakakontak si Juan, si Mayon. Ha? Lagi nakakontak si Juan. Wala raman siya Simbawan ko. Sa limbangon o wala siman. Out of the playing court. Gol, kasi gana tol, para balikan nyo lang yun tol. Karoon na game. Kaya isot na mo gol, kung sunod pa, masuspended pa mo. Wala na. Isa man si Andua. Si Mayon, wala siman, o si Salimbangon. Out of the playing court. Ano sila kayo? Bawal mo musunod gol, basagikan sa korte. Musunod ka dito sunod, bawal. Wala naman tol, okay, sarang wala yung sunod, wala na. Bet siguro kung dito tol. pero wala makakontak si Juan, si Momon. Wala man siya nakakontak si Juan. Sulod lang siya pero lagi wala man siya nakakontak si Juan. Sulod lang siya, pwede na ito yung technical pero imo ipagawas. Wala na siya nanumbag, sulod lang siya. Wala man siya nakakontak. Lagi pero yan. Ibad lang naman to siya, ibad lang. Wala man siya nakakontak. Ibad lang naman to siya. Pwede na to si technical. Pero wala man siya nanapat, wala man siya naka technical ra pero out of the court man ang gikuan mong good. Balik. Wasiman. Ha? Dili ba pwede? Balik. Dili ba pwede? Sige. Basta ito mo itong last ball. Good. Basta ito mo last ball. Naga po yung komosyon. Sige. Madula. Basta last, may komosyon. Siya sa akin. Okay, Mayon po.
Dili, sulod si Bayo. Itong klase ng last squad, napay kagubot. Di palingkod sa referee, wala kang padulag balik. Mga rin gabutan. Pero si Mayol makasulod pa balik. Ay, labot na sumikat ay. Ay, labot na yun. Wala hilagot ay nangyayon. 29. May pulis na? Ano di pa kasi may dito ko sa sultan niya. Wala may na-out. Wala sila. Dili lang. Ilak na. Ball and play ba good? Dili lang. Wala pa may sub. Sunod mo na siya. Wala pa may sub. 1 minute 35 seconds pa. Wala may sub. Wala pa may sub. Ano? Okay, sila mo rin isang. Wala pa may kasab. So, mga isang mo niya. Isa naman isa. Amo kay di wala mo na. Isa may jigs inyo ah. Wala pa may line. Kaya wala siman naman. Wala siman na ngayon. Wala ka. Wala kasunod. Ulo mo kasunod inyo. Kasi ko, wala naman balik mo mon. O gani. Ano gikuan sa wala man sila ko niya. Igawas mo tong nakapila. Isa naman ang kasunod sila. Isa. Pero may sulta mo. Ya, dua nila kay dua sila. Dua, tama si kampanya. Sunod. Wala ka galing na uy. Wala siya kanya. Ginari ko. Wala kang dito tinggal dua. Dua sila kabot. Saray kuan. Saray. Ayo. Kariya sa dua. 1 point to isa, 1 point. Ay wala lang point. Wala man sila po. Set na isa. Wala sila po. Wala man sila po. Natira naman, natira. Atid man ang Pedro. Natin man Petro. Natin man Petro. Ano doon nakita niyo? Tira may sa may teknikalan aro. Dili, gawas na si Juan. Gawas na si Mayol. Pwede na, ito na. Hey! Ito ito. Sunod ang nilipayin. Dapat teknikal. Muna, pamili na muna isang pumili. Pamili mo. Iba niyo sa Kabalik ba sa umon? Katong kamay, Bob. Oh, katong kamay, katong kamay. Wala ka white. Tong number 28. Bob! Hey! Bob! Bob! Ay, di na lagi siya lagi. Tugal rin mo pinakadula. Ang nililay ko sa'yo, puli ito niya. 1 minute lang man. Itulo na lang na. Sarap. Boss, pamili boss! Boss, pamili! Boss! Sakto na. Sakto na, insert. Gusto rin mo.
Good! Ikaw! Sige! Ano po food guard? Laog na! Oh! Hoy! Nice! Dito! 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 55 seconds. 50 seconds. 45. Gina! 40 seconds. 15 to shoot. Nice! 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 30 seconds. Boy! Ilang tao boy ba? Ilang tao? 25 seconds. Ilang tao? 20. Ba! 15. 10. Nice! Nice! Boy. 8 seconds. 8. Lang. Ay kay dikite, ayan lang kay dikite. Ilaw nung kanon. Five. Nice! Goal! Nice! Iya, mengalir ko. Kaya wala to sila. Kuren tawagan po si Gonzo. Double ka, double. Ikaw ang nakita last ka na. No, nadiya kay dili makita nila ha. Di ba Paliara ng tawag. Wala mo wala ako tigdikal siya wala. Oh, ako sa ko. Wala. Paul ra sino? Wala siya Paul. Oh, nadiya. Ilang na una. Ini bangga sa ko. Referee pa yun. Balik. Last time. How you go? 39? Saan bola rin? Dili dito siguro. Third na. Dili bola. Dili bola mabula okay. Ilang mo bola rin pero. Tumula. Third naman ay third. Third na. Tira! Nice! Balik! Oh! Nice! Tira! Bola! Dito bola! Tuko na. Nice ka rin!
Natin na po na to. Nice! Konti dyan! Ano to beat yan? Lako pula. Oh! Nice! Yes, sir. 15 to shoot. Batan! Batan! Oh, okay. Pula. Tura! Okay! 15 to shoot. Nice! Left hand! Tira, tira! Nice! Bungi! 7 minutes and 25 seconds. Nice! Nice! Dos lang, dos! Nice! 15 to shoot. Limit sa awak. Gawas, 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 gawas. 6 minutes, 57 seconds. Time to shoot. Oh! Defense! 15 to shoot. Six minutes, 5 seconds. 15 to shoot. Nice! Uy! Paulo! Tra! 15 to shoot. Nice! Konti lang! Nice! Serve the next time out 10. Second personal foul. Nice! Nice! Oh! Nice! Nice! Running go! Nice! Nice! Go! Time out. Ilan tong time out na? Trip, ilan tong time out, Trip? Exactly 5 minutes.
Third quarter, 5 minutes pa, 5 minutes. Third quarter. 5 na magkumas. Time out. Ayo, sa tayo lang sa Labay! Labay! Nice! Oh! Around 5 minutes! 5 seconds! Oh! Ready? Oh! Sama siya. Third personal foul. Timeout. SBC. Four minutes, 35 seconds. Four minutes, 35. Nice! Kapula! Red! Ayos na red! Rep, tawag mo rep! Red! Hey, wala. Dawla na. Kadula pa siya. Kadula na. Oh, Dawla na siya. Wala nilabot siya. Wala ah. Nilabot siya. Oh, si Conley. Wala siman na. Well, na-stop na ito. Wala siman naman. Wala man siya nanumbag. Wala man siya. Wala man siya nanumbag. Desisyon niyo po. Desisyon niya ba? Wala man siya ni Kwan. Wala man siya nanumbag doon. Wala man siya ni Riyak. Sige na. Kalon na dula. Sige na, kalon na dula. Kaya nanganugod sa papel. Nahala sa rules na mo. Burot pa kong player. Laples na sa referee doon. Lapis sa referee. Kunti na biya doon. Laples na ko sa referee. Laples sa referee ba? Wala ba sa kabalagod? Yatag. Time to shoot! Hoy! Rico! Rick, tubangan tayo! Kapinaw, pakapin. Pabulari! Ya. Katina, throw. Nice! Oh! Contact, nice! Tay. To shoot!
Dua pa no ka team. Team dua pa no. Second personal foul. Doy, taas ka mo tayo. Yay! Pabalik ka. Kulang. Nice! Balik! Sabi na ba? Fifteen to shoot. Nice! Go good! Go good ba? Same ball. Fifteen to shoot. Fifteen to shoot. Nice! 1 minute, 55 seconds. Sabret. First personal foul, second, fourth team foul. Warning na. Fourth one. 1 minute, 55 seconds. Fifteen to shoot. Dahil ka soy! One minute, 20 seconds. Fifteen to shoot. First personal foul, second team foul. One minute, 9 seconds. Seconds to play. 55. 50 seconds. Okay, bro! Nay, 45. 45. 45 seconds. First personal foul, third team foul. Balik. Balik foul na. 40 seconds. Wait foul. Oh. 35.
5 seconds, 5 seconds. Kay Daga, dawat ka. Wait. 3 seconds. 3 seconds. Tulo pa nabili no. Time out. Duha pa man kuan. Dua na lang. Duha na lang. Okay, tayo pa ang third. Fourth period. Ay, ano na ito mata? Ayaw pa. Start sa fourth period. Pwede na ito pa. Fourth personal foul. Fifteen to shoot. Dawat. Tungga. 15 to shoot. 10 to shoot. Sabit. Nay, ayaw ko, Nay. Ano yung lagi mo? Ayaw ko. 8 minutes, 45 seconds. Fourteen to shoot. 10 to shoot. Nice! 15 to shoot. Kulang pa. 10 to shoot. Tura, labay! Nice! 5 to shoot. Nice! Uy!
kayo. Wala kayo. Wala kayo, gabi. Nice! Balik, 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 balik. Number 24, fouled out. Lagak. Time out. 7 minutes. 63. Seven. Fifteen to shoot. Fourteen shot clock. Second personal foul under penalty. Kaya yung mata dyan. Masyat lang. Sabat. Marga. Five minutes pa, 5 minutes. 5 minutes, 45 seconds, 15 to shoot. Nice! Travel! Siguro, ikorting! Lawat.
15 to shoot. 10 to shoot. Pamula. Ato ba, konti na. Pamula. Okay, foul. Okay, foul. Okay, foul. Number 11, number 11. 11 o penalty. Penalty na. Kontin man. Skip to po. Kontin naman. Penalty. Penalty. Okay, pang basket ko. 2 shots na jumper. 2 shots na jumper. Oh, away from the ball. Away from the ball. 2 shots na penalty. Away from the ball. Dua ka free throw. Penalty One na. lang, one. Ha? Two. Ito na rin. Penalty naman. Basket mo to. Counted man siya. Sir, penalty na sir. Pero surat penalty. Penalty man. Penalty man sa tuloy, penalty man. Penalty naman. Layo pa oras ha. Patro ko na. Ito ka din. Take down the team. Third personal foul. Arsenal, Pilipol. Third. Second team foul. 4 minutes 30. Masalak ko yun. Kita aku bola. Gini pinja. Time to shoot. Tres na, tres. Tres na, tres, tres. 3 minutes, 20 seconds. Fifteen to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Gaya tawag eh. Grabe tubig. Sabrak. 3 minutes, 4 seconds. Third, team foul, first personal foul. Exactly 3 minutes. Two minutes, 40 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Two minutes, 20 seconds.
Sub. 2 minutes, 9 seconds. Sub. Break. Okay, sub. Litap kon. 2 minutes, 9 seconds. Karga. Guys, screen ring ko. 9. Guys, screen ring ko 9. Last 2 minutes. 15 to shoot. One minute, 15 seconds. 15 to shoot. Step out. 51. 1 minute, 35 seconds. Second personal foul penalty. 135. One minute, 30 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Grabe ka ba? Ganyan ka. 1 minute, 10 seconds. Sabi. 1 minute, 4 seconds. Penalty. Kanina ba penalty? Kanina. Okay, pas. Seconds to play. Hoy, foul na boy! Foul ba? 40 seconds. Foul na yun ba? 14 to shoot. 10 to shoot. Ayan. 34 seconds. Foul na boom. 34. Tira. 25.